Sambisi bangetia ni suno lams le pam da nyamoto ne sinkeni television BF1 kiba la nanda tum kwen ven no sinkeni kiba buto torum ta runda rara nan tas yamba ichiba zurado. Mosan wa zet ministre sembe sumo province wa sankatara seba wala sumbonde karadantika wala rom sebe wotono wa bangetu zule sa senkeni yetanga wa be sabru to no ninga singeta nenga seba manari to bon kwa atu oniramba aruptim sa solo mo wa me wala pisi la yemre na yele na pamantir zet ba sembe zule la non pour seba kalam ninga Palestine, Israël, Zabras, Libération, Wotonoa, Arabum, Sanyer, Andunia, Fagili, Yamnamika, Meti, Sénégal, Solomon, Nimbuda, Yibene, Nankene, Nayina, William, Panwanga, Sankeni, Israël, San, Onwed, Wotonoa, l'Optas, Palestinien, Satibambe, Noba, Bureau, la Yibero, Yibe, la Zabre, Obra, Yes, et Tibala Bambe, Opore. Inan dengan talata botone anti-team si kudro sol mo tibala beni emna mikame tikarin bisa no kenar sarasma iba wotono wa aria bum sensire yeser nimbuida wusonti yira nemnisa sembe koronga poa woro karin bisa san kenda borbo wotone emna mikame ti kudro ramba bamye ka susu ni yela ya kenken tibala karin bisa kerba an zagase in kana tuneb ni sasin yigoto no nan wiliga obsum panwanga ti waleba gindi bamne etaba suka kermen pama sampore yela san dabrzini wa gofnera le passé neb ni sasan lagman be koronga a sulsa poussin le passé tenga tor soba arufana gata botoni nan koso karimbisa tublebra an singo koronga wotoni tibala aria bumbo sinkatolo wor Burkina Faso koronga yi obleta soblam balati gofnera no kener sansin kene opsum bonti reform dama examera mazdu toto no wa arka bomsina halkba ya bomsina songba tu koronga na toron pam pangam passé tu beura na toron yi neri. Teng somwesa some pure kente ka Burkina Faso kane ada sababu ti ne wusozo mbaso zarse lobloro na yele na pama on fara obnyora wotoni ne kera menga konga pangara tinem tine kera menga man kalam zatba wotono wa opsun wan lora kaza baya bumbu nti yire opsun bonu na mati seba to boni farande ti document administratif aramba bangiti opsun bezules kensa pour wotono wa na yele na pama en song zat ba wotone tu na toron pam opsun bona so ba tu neng sebre wala roma a sebre wotone tu bonti extrait d'acte de naissance ni carte d'identité ni farande nyam na mi kameti tu no ni nga sengeta nenga sebre manariele tu bon kwera tu oni sinya ne farande son tierra nimbuira wotone senkeno karadantika manara yele arbam ti teams sumo solo moi ti obtumda wotono wa ya na yilon song ba sin kenrob nenga sebre manara wenge onu no kendra ara sirina wa fara zwet ba soma obsum pam songra wotono wa aro pusa oniramba yilimi obsan tier zwet ba yel wotone la zwet ba meraba yembre ya tu libera obzin sonwa tibala obsum bezini wa ara bumusia nongo ntu kombamba idna tikilera asorgo enoke sia oni wa directeur de production. Bon, ça ne m'a yura ya sorgo amidu enoke mamia directeur de la production de ONI Office national d'identification. Yibura ton bekano yana yelen la mangesi ça ne justice neba ne état civil neba la neb misa fin son toron gese de neb misa son bonti PDI rama neb misa so yi mbab zakse dia dispa terrorisme ying la manji mbab zakse na yelen geston sona matoto songbam to pem pam neng seba la pem pam rom seba
sa ton son wa bo ya na yilin ti ton la mangehe ne ni sa fan to son ne ni sa son bonti PDI rama la te tia ne ni si terrorisme qui tib l'arme yizui mbahab zakse l'arme be Burkina sol mazis kateka na yilin kokolo yore la kokolo kama ne paraba re ni kwesa ya nepson nam rusugo bala wusugo kata neng sebi mboti carte d'identité wa wusugo me kata rogom sebi la ya mimiti hana ma la carte d'identité faut ya tilet yam pam rogom sebi re ton nangi hane sa ne so mana rogom seba la sa ne justice rama ne préférama la main dama na yilin ge ton sonama toto te pipi te brenga pam sa son bonti rogom seba la yibi soba te togom pam en bonti carte d'identité wa na yilin togom mi kendo son date la togom mal tout mi sa bout fam son togom mane ne carte d'identité rama il s'agit sum solom sambisi ino team sa wordro kane ngemne mi kam ti Burkina Faso ministère ninga singeta tenga lora zaba to boni farande ti ministère de l'économie des finances et du développement wa aro pasa obzora apango tone ni sulninga obsumbon kwera ti AFD sia agence française du développement wa arubna rataba ntikunugu zemsanta sebr songa ayibo zugu me warasan pisi la yembra san lore woro kane to boni farande ti signature de convention pipi sebra wotone ya 5 ni tumno ninga obsen silgi to boni farande ti projet de développement urbain tu kombobo du la so commune sebra biligrame tumna nyaga bobo du la so commune 5 no obsen bona somne farande ti recouvrement ramba na yela na toron me Burkina Faso ti yira bobo du la so commune la CFA lire santa milia pila yemre lobna ndikotone antumi yibon sob sebra biligrame ti AFP ramba obrika no kendr zinkanga nan base samda sambe bamne Burkina Faso o sukwotone le pasne France et tout bonti amendement à l'accord sur le différé de dette du Burkina Faso visa de la France ne farande ina tikilra lasane kabore bambe ministre ninga sengeta tenga lora zaba ta convenement passe. Ya sida tu runo zabra ton signé la accord à Yibo ne agence française de développement la tiramti pipi songra ya nan song bobo commune ya memti wa bobo obrata me songba ndatu wuleti obna me garamba obna me rase on les songa me nan wuleti pam on man wa pang songre na ni bonti recouvrement ligue de wengo ko wa wengo donc financement kanga ayike milliard normalement il y a milliard pila yemre la million kobsni la ayembre la runu noton siwa il y a milliard away la million kobsni la pisnase la ton hansien zabra ne nan ko bobo yembra saba ya bonti service de la tête nya même ti situation en wa ti covid wa ti la paha ton tensa afrique tensa wusugo yam hanje son bonti wa loga we ngwa nyam ti wa ne wa dem ti da sa parti commerce ram fa parti ya togo ti tamti wa to me hin yitem ko gon arze kan ti hin wa ya togo le wane tens nani gen la compétence sama vet bon ya hin la fo meten yo ba na nan yo sama ti tamti peut-être la 40 me lokto yi la 40 me école c'est ti el tien nani ti 40 to bitem bam jema taba bonti g20 donc jema taba ti ya otowa tens nani gen ya tembonza wa ntar difficulté la moi tonda abna suspendu la lati yam hala to kon ti se ligda abna ko yam yu ma yobe yam da to kon yo wari ne ronna wa ya yu ma yo mo hala to nari kan yo ni la monti différé donc ni so ba la ton hande sien pa ha la han anje wa ni gouvernement français wa lit kan yi ken ta 6 millions d'euros pateti ya milliard ton digde wa ngai jeng milliard tabo la million kopsni woto donc ya zikang la ba mo vive la ton sien wa la ton wuli ke miam mim ti pa yire semaine na atabo to agent français la be kaya ha te ton de signer accord la ton wuli ke tu no vanjese wa en tout cas songora we ngwa la kita popel ma we nga be tsukwa ya la ton wuli ke ba
ti siyasi ton dik dano kendere ligde bam hung songoda na modo ko meton me ngana tuma ne commune ramba ne ti ligde ton ko an keng zinen ga bunda ta kenga betna songo me zakse na mera se nam an songo me ga ramba to kom ti hanti na tumda fo mi hanje se bi tumda si taligde fo hon mana la halik samde parce que pas un consal yam na ram busala halik sam ti nyamo no kam me gara gare ti pa yiri yuma yibe ti sara handi ti ko me ya fa ya la ton hum gom wakat fama ti burkin namba ton ham ton moto ton hana man tumde bud moto ti burkin tumde parce que mi me ne ba fami ti hala Burkina Faso hanye tuma wenge en tout cas hanye bi ti ne ya rigulo ya tondo akela moto sikanga ti ale bal na kitu ton nangoma politique yele wen ma parti politique ni ngop sumbon kwe ati CDP wa ngemna mi kam ti kudumgu simbe uwe solo ma nimbui da zule sa senkene ko ma kalma be sabre zugu ti bala CDP ramba obrika no kendrse na yele nan pama on tuna sar buluga tu boni faraneti forage nan tasa ni kesa bangeti kudumgu nimbui da sampama fora ha woto ne ndate ti nasar buluga arbam zule sa woto no asira anse meto pour CDP in yilimdi ti bala obna pama usumbona so mosa ti ko yolomde bangeti CDP ator soba a edi kombiro ban bilgame ti bamraba yana yilin tere ne minisa sembe non la peta pora tu beura menaton yinere venma yana rianata wina Nasar bulgub sumbonti fora la kundugu commune rural la sembe province de Oué Nimbuiru Pamia obnan pamda ko yurgon masa ya CDP Congrès pour la démocratie et le progrès ramba nta kun kanga parti kanga tor soba edi komboyo console top 20 sirinya kara koma ni fora kanga ti woto ki Nimbuira suno pore sunome ndabe ni bobo jula so sak pistan la taba mbe arrondissement nasa ni sak pisila yoba mbe arrondissement nuwa Nimbuiru ti bam me pama fora haramba edi komboyo bilgame ti bam takasa me ti kun kasanga bam sunda twen ko Nimbuir kensa wa yapsan na ko ti kom ya vi ni koma obtin sigalame obtin yumi obtin mana bum kateka bam kota go ne rato leban sigil pinno kenda wansin kede ni Nimbuira songre to pam ko yulom da bala ko yulom da sankabe lafi sankai vim kabe renso ti bam parti wasin ya CDP wa ning ruptu mi yakatama pour Nimbuira songre to pam ko yulom da woto na ya fora haramba labam koya labam nangi hano kenda tab nisba option 20 kem pam song Nimbuir nisba sembe peta pour moi to pam ko yulomda Nimbuir kensa obra tara nongo ni ko yulomda pango obra manda kilometre kateka kuma bob wenge CDP ram no kenra nan bogo nonga to ta har parti kensa ramba o barak pusgo CDP wa tor soba o tunne son ko fora hataba woto nonwa na gome Burkina Faso Nimbuira zeme taba yelle lotissement ramba yelle ti bobo jula so sak pistan la tabo la pisila yoba non le Nimbuira ramba opki ko balare wenge edu kombo ko wilgum pasa metirin na tenga tor so menga rok mar Christian Kabore opta ko se senkere ne bam yeba ne zem taba la yaftaba la bah Burkin biwa tiner fa ko takasko rezugo kundungu sak pistan la taba ne sak pisila yoba Nimbuiro sumbe suno pour moi senkere ni fora haramba panga obnya bil som soba labri kasaro na tumeti CDP wa parti yurpam zekran passé bam saksonwa idurunda zaman zenga kibena tali da me enchenga Senegal solo mwati beni yamna mikam ti Senegalem sa wotoni obi men kene na wilige Palestiniens sa tu be ne ba wakat kanga sinya toro onti komba obsin yam santere yamna mikam ti Palestine Israël wotoni adzabra libération singa bamne étape suka obsin yi wotono wa yamna mikam ti Senegalem sa arbza la Palestine drapeau le passé seba na wiliga ti Israel tumda woto no wa are bom sin katolo ya somaye obsin yi wuso woto no wa na certaba Sénégal place de la nation wa arub sanangel opson ra woto ni arata ta nepson santa tout ça yibu Sénégalem se bilgam balati Israël tumda ya tum yodo serra meto basse opson tara la bambe palestinien sa apore Sambisi kibeni sampu ndantare nantasi amaruna rara la wotoni wen sakar pori inale pam taba ngindare ni lafi